नमोबुदाय जय भीम मो अरविंद बौद्ध आपण मैंने देखुं अरविंद बौद्ध यूट्यूब चैनल। नवेम्बर 26 तारीख संविधान दिवस सारा राज्य रे सारा देश रे गाँ टू सहर पर्यंत अनेक बुद्धिजीवी आंबेडकर प्रेमी एवं अनेक व्यक्ति विशेष मान द्वारा अति धूमधाम सहित पालन कर आपण मैंने जानिथिबे अनुगुल अवस्थित आंबेडकर फाउंडेशन यही संविधान दिवस उपलक्षे आम पहुँची एवं एक सुंदर कार्यक्रम विशाल कार्यक्रम आयोजित होता है आंबेडकर फाउंडेशन ठारे अनुगुल सहर रैली परिक्रमा करने सहित यह कार्यक्रमटी अत्यंत सुंदर थिला जहाँ आपण मैंने देखुथिबे यही आंबेडकर फाउंडेशन किसी बुद्धिजीवी किसी आंबेडकर प्रेमी जो माने निस्वार्थपर भाव में तांकर तन मन धन दे यहीपरि कार्यक्रम माध्यम रे लोक मानकु यही बहुजन समाज को एकता करिथांती सचेतन करिथांती जागृत करिथांती एवं अंधविश्वास पाखंडवाद जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी विरोध में सदा सर्वदा संघर्ष करि आछंती यहीपरि क्रांतिकारी एवं आंबेडकर प्रेमी मानक ठारू आमे तांकर प्रतिक्रिया आनिथिलु एवं यही संविधान कौन कहीं आम जाना नित्यांत आवश्यक से से मत रखी आपण मैंने शुणु देखु ना प्रभात श्रमण मु आंबेडकर फाउंडेशन रो साधारण संपादक आम भारत वर्ष 1947 मसीह स्वाधीन है किंतु भारत वर्षर कौन संविधान ता पूर्वर नथिला इंग्रेज मानकर द्वारा शासित होता तेणु एक स्वाधीनता पर एक नूतन संविधान आवश्यकता पड़ा जो कि आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर भारत वर्षर संविधान प्रस्तुति पाई संविधान सभा को चेयरमैन हिसाब से इलेक्टेड हेले एवं इलेक्टेड हैला परे से ड्राफ्ट प्रस्तुत कले एवं से ड्राफ्ट प्रस्तुत कर सारापर भारत वर्षर सबू जगह को एवं सबू इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबू जगह को पठागला जे ए संविधान सपक्ष एवं संविधान विरोध में जो ड्राफ्ट विरोध में निज निजर वक्तव्य रखापी मतामत रखापी आउ सबू संविधान सबू प्रगणा को पठा जा सारापर सेठारु जो रिपोर्ट आसिला से रिपोर्ट को दीर्घ दिन धरी संविधान सभा तर्जमा चलला आउ प्रत्येक आर्टिकल को बाबा साहेब जो 395 आर्टिकल एवं 8टी शेड्यूल प्रस्तुत कर संविधान प्रस्तुत करते से संविधान तर्जमा पर संविधान को मानववादी एवं समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय को प्रतिष्ठा करने ए संविधान निर्माण कर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 नवेम्बर 1949 मसीह एवं दस्तखत होता एवं से दिन ठारू ए संविधान को संविधान दिवस रूपे 26 नवेम्बर को प्रतिवर्ष पालन कर आपण माने जानती जे पृथ्वी रे सबुठारू सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम संविधान होची भारत संविधान बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा रचित यही भारत संविधान रे तार जो मुखबंधरे जो प्रिंसिपल अच्छी मुख्यतः से प्रिंसिपल रु संपूर्ण संविधान को जानीपर प्रथम कथा है से प्रिंसिपल है 4टी प्रिंसिपल जहाँकि जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी एवं फ्रैटर्निटी जस्टिस कहले सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में सबू लोक को जस्टिस मिल पार अधिकार मिल पार एवं इक्वालिटी रहा जे भारत भूखंडर सबू लोक मानक नियम संपूर्ण रूपे समान रहिबो एवं समस्ते समान आईन आखिरे समस्ते समान तेणु से इक्वालिटी द्वारा आज भारत वर्ष में भी बहुत प्रगति लाभ होती निजर अधिकार समस्ते सब्यस्त कर जो लिबर्टी रहा से लिबर्टी है जे भारत वर्ष में पूर्वर सबू लोकंकर समान अधिकार आ कथा कहबार भी अधिकार नथिला तेणु से लिबर्टी जो अधिकार रहा से लिबर्टी होची प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक निजर थॉट्स एवं निजर भावुवा कथा को एक्सप्रेस कर अधिकार रहा एवं सी जेकोसी धर्म तापाई भल हम ताकू भी ग्रहण करी से सही अनुसार तार जीवन यापन करिवार अधिकार यही लिबर्टी देला एवं आउ रहिला आमर फ्रैटर्निटी
फ्राटर्निटी कहले बंधुत्वपूर्ण भ्रातृत्व भाव एथि पूर्वर आमर जो सामाजिक व्यवस्था थिला ए सामाजिक व्यवस्था रे भ्रातृत्व भाव एवं ए सब नथिला डिस्क्रिमिनेशन थिला किंतु एई फ्राटर्निटी आसिला फल रे फ्राटर्निटी बंधुत्वपूर्ण जीवन यापन करी आम भारत देश को एक करि पारिला यूनिट करि पारिला जोथि कारण रूपी आमे भल भाव जानती पृथ्वी रे भारत वर्ष रे वर्तमान 75 वर्ष हो गला परे मध्य भी आमर संविधान भारत वर्ष द्विखंड हो ना मोर ना हूँ पवित्र प्रज्ञाशील सर ये जो आप कार्यक्रम जो करुँच द्वारा लोक मान केते दूर प्रभाव पड़ुची और या द्वारा केते सचेतन हो पार संविधान विषय तो प्रथम मुझे कहबी जो भारत संविधान जो संविधान लागू होगा पूर्व आम समाज लोक मैंने पाठ पढ़ार सुजोग पाऊन रास्तार चलबार अधिकार नथिला पोखरी पानी पीबार भी अधिकार नथिला आज संविधान लागू होला परे रास्तार चलबार अधिकार नथिबा लोक आज हाईवे जहाज आसी आंबेडकर जो आंबेडकर विचारधारा को समाज में प्रचार प्रसार करने चेष्टित अच्छा एवं जो महिला समाज परिवार रे लुंठित होउथला अपमानित होउथला एवं विभिन्न निर्यातनार शिकार होउथला भारत संविधान हला परे समाज रे शिक्षार प्रकाश हला परे शिक्षार विस्तार हला परे सचेतन हला परे सब प्रकार जो सांविधानिक अधिकार नागरिक सुरक्षार अधिकार सब पाइला परे आज महिला समाज मध्य विकसित होती अस्पृश्य समाज मध्य विकसित होती समाज जो डाउन टर्न मान समाज निम्न स्तर में सबू लोक मैंने आज अल्पे अल्पे उपकृत होती तो वर्तमान कथा है आंबेडकर फाउंडेशन आज जो 76तम संविधान दिवस पालन करुच्ची आज भारत वर्ष रे देखा जाइए संविधान विपदग्रस्त अच्छी तेणु संविधान जो सांविधानिक अधिकार आम पाइबा कथा भारत वर्ष रे जो सांविधानिक संगठन अच्छी सांविधानिक संपत्ति अच्छी से सबू जेहेतु 85% SC ST OBC और माइनॉरिटी रिलीजियस कमिटी जो प्रकार सांविधानिक अधिकार पाइबा कथा ताकू वर्तमान सरकार चक्रांत करी घरोईकरण करी एवं शिक्षा को क्लोजर मोर्जर ना रे विगत दिन में एक रिपोर्ट बाहर 27,000 स्कूल एवं 13,000 कॉलेज को बंद कर देइछन्ति तेणु भारत वर्षर संविधान तल श्रेणी ऊपर श्रेणी पर्यंत सबू नागरिक मानक सबू शिशु मानक जो शिक्षार अधिकार दिए जिते बेले तल श्रेणी लोक मैंने बा समाजर सबुठारु निचरे थिबा लोक मैंने जिते शिक्षार कथा जानिबा पूर्वर बा जानी जिते यूनिवर्सिटी प्रवेश करुँच ठीक से ही समय आम हाथ कलम एवं किताब को भारत सरकार छड़े नौ तेणु भारत वर्ष जिते आंबेडकरवादी अस्पृश्य समाज अनुसूचित जाति जनजाति समाजर जिते बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षित वर्ग उपलब्धि कले जे भारतर संविधान द्वारा उपकार पाउथुवा लोक माने सेमानकु जदि सचेतन करा न जाए जे आमे संविधान द्वारा की प्रकार उपकार पाउथिले आजिर सरकार कार्यक्रम चक्रांत एवं घरोईकरण एवं विभिन्न अनुष्ठान को बंद करने फल आमे की प्रकार दुर्दिन को गति करवा ये कथा लोक मानक आमको कहवा पड़ी एवं जो भारतर संविधान धारा 51(1) है आमको साइंटिफिक टेम्परामेंट शिक्षा कथा शिक्षा आमर आखि आमर जो आखि द्वारा आम देखती समाज को देखापी जीवनर गतिविधि को जीवनर चलनी को देखापी जो शिक्षार आवश्यकता अच्छी से शिक्षारू वंचित करने भारत सरकार 2020 मसीह एक शिक्षा नीति आनी आम मान शिक्षा को छड़ाई नापी प्रयास कर साइंटिफिक टेम्परामेंट बदल में भारत वर्ष में मंदिर को प्रोत्साहन देते आम हाथ पेन और कलम को छड़े नहीं आम लोक आम युवक मान हाथ में त्रिशूल एवं तरवाल धरवाई बाध्य कर अंधविश्वास पाखंडवाद को प्रचार प्रसार करने टीवी माध्यम विभिन्न बाबा मानकर उद्भावन करी आविष्कार करी से लोक मान अंधविश्वास और पाखंडवाद भितर को ठेली पुणी मनुवादी व्यवस्था मनु संहिता अनुसार जो भाया भाव में आम लोक मैंने निर्यातित होते शोषण शिकार होते कथा कहबार अधिकार नथिला रास्तार चलबार अधिकार नथिला पोखरी पानी पीबार अधिकार नथिला
ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସେହି କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ এইভଳିଆ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ୟାଡର କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଉପକାରିତା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ବା ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଇବା ବା କି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ପାଇବା, ଏ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇମେନ୍ ଲିଭେନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଇନ୍ ଅନୁଗୁଳ କୋର୍ଟ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଜଣେ ମୁରବୀ ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ପୁରାତନ ଯଦି ଆମେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ଆସିଲା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ପତ୍ରକାର ବନିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବନିଛନ୍ତି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ପତ୍ରକାର ବନିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମାନେ ପତ୍ରକାର ବନିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆୱାରନେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ, ଯେମିତି ଆମର ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି କ'ଣ, ସେମିତି ଯେମିତି ଅଛି ସେଭଳିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ବୋଲି। ଜିକେରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଜିକେରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଲେଖିଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆୱାରନେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଆମର ଅଧିକାର ଯିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିପାରିବା। ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ରାଲି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଟିଚରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁଠି ସମ୍ବିଧାନ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ। କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ଆମର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲାଣି। ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେହି ବାବଦରେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଜୟ ଭୀମ ନମ ବୁଦ୍ଧ। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀରେ ନମ୍ବର 1 ସମ୍ବିଧାନ, ଯାହା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଏହି ଭାରତବର୍ଷରୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦେଶ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ବା ଆମର ଦଳିତ ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଓବିସି ସମାଜ, ୟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଲି ବାହାର କରିଛୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ କେମିତି ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ଲାଗୁ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଏକଜୁଟ ଅଛି, ଏକତା ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ଆଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି ଏ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ, କେବଳ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଦାୟାଦ, ବାବା ସାହେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଆକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ, ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ, ଖୁବ୍ ଦମଦାରରେ ଆମେ ଆଜି ଆକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ମହାମାନବ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ସମାଜକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ଜାତିବିହୀନ ସମାଜ, ପାଖଣ୍ଡବାଦ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ମୁକ୍ତ ସମାଜ କେମିତି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ତା'ର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ଏକତ୍ରିତ କରିବା
ଏବଂ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ଜୟ ଭୀମ।